नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए और हमारे आज के मौज़ू पर हम सब की तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब स्टूडियो में जलवा अफरोज़ हैं, रौनक अफरोज़ हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, राह निजात में हमारा आज का मौज़ू है कामयाब ज़िंदगी के राज। हज़रत, हमें से हर एक शख्स ये फ़ितरत है कि कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर मेहनत करते हैं, जस्तजू करते हैं, काविशें करते हैं, जी तोड़ मेहनत किया करते हैं। तब कहीं जाकर यह है कि हम कामयाबी से हमकिनार होते हैं। लेकिन क्या एक मोमिन के लिए ये हकीकी कामयाबी है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है नाज़रीन कि इस्लाम में कामयाब ज़िंदगी का तसव्वुर क्या है। क्या ये कि हमने आला तालीम हासिल कर ली, हमने दौलत जमा कर ली, हमने ज़िंदगी की तमाम तर आसाइशें जमा कर ली, या फिर ये कि हमने आखिरत का लिए भी कुछ काम किया है, यानी आखिरत के लिए भी हमने तैयारी की है? तो ये एक बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमें मौलाना साहब की तरफ हमें रुख करना होगा। और पहला सवाल मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब से हमारा यही होगा कि कामयाब ज़िंदगी कौन सी है मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, इस दुनिया फ़ानी के अंदर हर पैदा होने वाला इंसान अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है, और कामयाब बनाने के लिए वो तरह तरह की तगोदो करता है, कोशिशें करता है। कुछ लोगों का मकसद ज़िंदगी ये है कि सिर्फ़ उनकी दुनिया संवर जाए, दुनिया बन जाए। कुछ लोग वो हैं जो इस दुनिया के अंदर इसलिए पैदा हुए हैं, उनका तस्वुर, उनका ख़याल ये है कि उस दुनिया के अंदर रह करके आखिरत को बनाएंगे और आखिरत की फ़िक्र करते हैं और आखिरत की ज़िंदगी को संवारते हैं। दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए हैं, और तमाम अंबियाए किराम की जो मेहनत रही है वो इसी बात की रही है कि इस दुनिया में रह करके आखिरत की ज़िंदगी को संवारा जाए, उसको बनाया जाए, और कामयाबी का तस्वुर और कामयाबी का राज इसी के अंदर मुज़मर है। बेशक बेशक। आज हमारी और आपकी जो तगोदो है और कोशिश है वो ये है कि हमारे रोड सही हो जाएं, टेक्नोलॉजी के एतबार से हम तरक्की याफ्ता हो जाएं, हमारे अस्पताल अच्छे हो जाएं, हमारे स्कूल अच्छे हो जाएं, हमारे कॉलेज अच्छे हो जाएं, और दुनियावी एतबार से हम तरक्की के आला मकाम पर फाइज हो जाएं। जी जी बेशक। लेकिन शायद कोई ये नहीं सोचता और किसी के ख़याल में, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि इंसानों को कैसे इंसान बनाया जाए। जी, इंसानों को कैसे इंसान बनाया जाए, शायद इसकी फ़िक्र नहीं हो रही है। जो इंसान इस दुनिया को बनाने की फ़िक्र में लगा हुआ है, उसी इंसान को इंसान बनाने की फ़िक्र आज नहीं हो रही है। सही फरमा रहे जी। इसलिए कि अगर ये इंसान बिगड़ गया तो फिर पूरी दुनिया बिगड़ जाएगी, ये इंसान सुधर जाएगा तो फिर पूरी इंसानियत सुधर जाएगी। आज आप देख लें कितने ऐसे कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ इंसानों को इंसानियत नवाजी की काउंसलिंग की जाती है। सही फरमा रहे हैं जी। कोई जगह ऐसी नहीं है। बस जो आ रहा है और अपनी जी में जिस तरह से जीना चाहता है वो अपना ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी ज़िंदगी जिए जा रहा है। हालांकि इंसानों का इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, और जब तक उनके अंदर इंसानियत नहीं आएगी, दुनिया की मादियत, दुनिया की तरक्यात, तमाम की तमाम चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी और हम कामयाब इंसान नहीं कहे जा सकते। सही फरमा रहे हैं। दुनिया की चकाचौंध में हम इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, दुनिया की चकाचौंध में इतने ज़्यादा हम महव हो गए हैं कि जो हकीकी ज़िंदगी है उसके फ़राइज़ हम भूल जाते हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं ये भूल जाते हैं, और क्या हमें करना है, किन चीज़ों से हमें गुरेज़ करना है, इन तमाम तर चीज़ों को हमने फरामोश कर दिया है। मौलाना साहब, ज़िंदगी एक पानी का बुलबुला तस्वुर की जाती है। इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो एक पानी का बुलबुला है, और दुनिया में हमें भेजने का एक मकसद है। उस मकसद पर हम कितने खरे उतरते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम दुनिया में आते हैं, आने के बाद आला तालीम हासिल करते हैं। आला तालीम हम सिर्फ जदीद तालीम हासिल करने की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है ताकि हम दुनियावी तरीके एतबार से हम कामयाब हो सकें, आगे बढ़ सकें, हमारा नाम हो, हमारे ख़ानदान का नाम हो। ये एक बेहतर ज़िंदगी का तसव्वुर है इस्लाम की ज़िंदगी में।
आम इंसान की ज़िंदगी में इस्लाम से अलग हट करके बात कर रहा हूँ। इस्लाम ने तसव्वुर ये किया है कि दोनों चीज़ों के दरमियान में तवाज़ुन कायम करना है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप तालीम हासिल ना करें, लेकिन साथ में इस्लाम ने ये भी कहा है कि इस्लामी ज़िंदगी को भी अपने साथ में लेकर चलें। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप कमाएं नहीं, आप कमाएं लेकिन इतना कमाएं कि आपकी ज़िंदगी सहल हो सके। इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि आप अपनी जो आसाइश है, अपने बच्चों के लिए जो आराम की चीज़ें हैं वो ना जुटाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा ना जुटाएं कि आपको गुरूर तक हो जाए, यहाँ तक आप पहुँच जाएं। तो इस्लाम ने मौलाना साहब एक बहुत ही ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि उन तमाम तालीमात, उन तमाम हिदायत को हमने एक तरफ रख दिया है और सिर्फ हमारी नज़र में दुनिया है और सिर्फ दुनिया है। मौलाना साहब, एक कामयाब ज़िंदगी को अगर हम इस्लाम की नज़र से देखें तो किन आमाल में कामयाबी के राज पोशीदा हैं? पहली बात एक मैं और वाज़े कर देना चाहता हूँ कि दुनिया की जो तरक्कियात हैं जी, दुनिया की चीज़ें हैं या मादियत है, ये भी हमारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बेशक इसका इनकार नहीं है, बिलाशुबा। ये भी हमारे ज़िंदगी को सजाने के लिए, संवारने के लिए और यूँ कह लीजिए कि आखिरत को बनाने के लिए भी मुमद्दो मुआविन है। शर्त यह है कि इसका सही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को मुहम्मदी बनाएं, हम अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के उसवे पर चलाएं। सहाबे किराम की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को हम देखें। अगर आप नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखेंगे तो दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान है वो, दुनिया का कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जिस फ़र्द के हुकूक़ को अल्लाह के रसूल ने न बयान किया हो। कोई दुनिया के अंदर ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी जिस किताब के अंदर पड़ोसियों के हुकूक बतलाए गए हों, भाई बहन के हुकूक बतलाए गए हों, माँ बाप के हुकूक बतलाए गए हों, रिश्तेदारों के हुकूक बतलाए गए हों, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बतलाया गया हो। वो एक फ़र्द वाहिद वो शख्सियत है नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ज़िंदगी के तमाम शोबों की तरफ रहनुमाई की है और बतलाया है। तो दुनियावी ज़िंदगी के लिए हमें इन असबाब की भी ज़रूरत है, लेकिन उन असबाब को हम इस्तेमाल करें अपनी आखिरत को सजाने के लिए, आखिरत को बनाने के लिए। और उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हर इंसान अपनी सुबह को जो आगाज़ करे जी, अपनी सुबह की जो शुरुआत करे वो तहज्जुद की नमाज से शुरू करे। सुभान अल्लाह। अगर आपको नींद आ रही है थोड़ी देर के लिए नींद को झटक दें, अपनी नींद को रात में ही पूरी करने की कोशिश करें। और ज़रूरत इस बात की भी है कि लेट नाइट ना सोएं, जल्दी सोने की आदत बनाई जाए। और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फजर वो बहुत ही ख़ास वक्त होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और एक फरिश्ता मुसलसल एक मुनादी करता है कि है कोई सवाल करने वाला मैं उसको अता कर दूं, है कोई रोज़ी का मांगने वाला मैं उसको रोज़ी दे दूं, है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला तो मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं। एक मुसलसल निदा आती है। तो वो एक ख़ास वक्त होता है अल्लाह के हुजूर में फरियाद करने का और अल्लाह से पाने का। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज के बाद में फिर आप अपने जो आपके मशगूलियात हैं और आपके जो वज़ाइफ हैं उसको पूरा करें और 4 रकात नमाज मुमकिन अगर हो सके तो इशराक़ की नमाज पढ़ लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, वो हदीस कुदसी भी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सुबह के वक्त में 4 रकात नमाजें पढ़ लेता है तो मैं उसके दुनिया पूरे दिन के तमाम कामों में किफ़ायत करूँगा, उसकी मदद करूँगा। उसके बाद फिर आप अपने दफ्तरों की तरफ, अपने मशगूलियात की तरफ, रोज़ी की तरफ, फैक्ट्रियों की तरफ, अपने कामों की तरफ निकल जाएं। जब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से खुसूसी मदद होगी और अल्लाह तमाम कामों में किफ़ायत करेगा, तो इससे बड़ा कोई और वादा हो नहीं सकता। यानी बेहतरीन शुरुआत हो सकती है अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो भी, और अगर आखिरत की निगाह से देखा जाए तो भी। एक शानदार शुरुआत यही है कि आप जल्दी रात को सोएं और जल्दी सुबह को उठें। आम तौर पर हमारे पास बहुत सारे सवालात आते हैं रोज़ी रोटी के एतबार से और रोज़गार के एतबार से, हम दुआएं यहाँ से आपका मशवरा उन तक पहुँचता है, लेकिन और आपका ये हिदायत भी पहुँचती है कि नमाज वक्त पर अदा करें। फजर की नमाज पर ख़ास तौर पर आपका जोर रहता है कि वक्त पर अदा की जाए, और तहज्जुद की नमाज अगर अदा कर ली जाए तो सोने पे सुहागा। लेकिन हम शायद अमल पैरा होने में कहीं ना कहीं कोताह हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। इस्लाम ने सफाई की तरफ इशारा किया है, इस्लाम ने बेहतर अखलाक की बात कही है, इस्लाम ने एतदाल पसंदी की बात कही है, और हम इन तमाम तर चीज़ों को तर्क करते हुए दौर जदीद की तरफ हम दौड़ रहे हैं। जो दुनियावी चीज़ें हैं उनकी तरफ हम भाग रहे हैं। बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर लेना, शानदार मकान बना लेना,
अपना रुतबा बढ़ा लेना, ये तमाम तर चीज़ों को हमने अपना ज़िंदगी का मकसद बना लिया है, जबकि मकसद कुछ और है मौलाना साहब, जी है ना। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आपने जिक्र किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाली ज़िंदगी है, उस पर ही अगर हम सलीक़े से अगर अमल कर लें तो ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी मौलाना साहब। देखिए, कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा माल की ज़रूरत नहीं है। बेशक जी। कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। कामयाब ज़िंदगी के लिए गाड़ी और घोड़े का होना भी ज़रूरी नहीं है। जी जी। और मैंने अभी अर्ज़ किया कि सबसे कामयाब तरीन ज़िंदगी अगर किसी की है तो अल्लाह के रसूल की है। सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे कि वहाँ कोई कारोबार नहीं है, कोई ऐसा मशगला भी नहीं है, और कोई ऐसी लंबी चौड़ी तिजारत भी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मकान भी नहीं है। और जिस नहज पर अल्लाह के रसूल ने सहाबे किराम की तरबियत की है, उस तरबियत के अंदर आप देखें कि अखलाक़ करीमाना कैसा उनके अंदर मुजज़न है। एक वाक़या याद आ रहा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जी जी। कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने की कोशिश की गई है और उन पर तलवार चलाई गई है, तो इब्न मुलजिम जो बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कह रहा था कि मैंने इस तलवार को खूब जहर आलूद किया हुआ है, जहर में बचाया है, और अब कोई चीज़ तुमको बचा नहीं सकती। तो हज़रत अली ने फरमाया था कि देखो, ये जो शख्स है ये एक कैदी है, और कैदियों के साथ में अच्छा सलूक होना चाहिए, अच्छा बर्ताव होना चाहिए। इसको गर्म खाना खिलाना, ठंडे पानी पिलाना, इसके लिए नरम बिस्तर का इंतज़ाम करना, इसके लिए नरम बिस्तर का इंतज़ाम करना। और अगर मैं शहीद हो गया, अगर मैं शहीद हो गया, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं फैसला करूंगा और फैसला करने का मैं हकदार हूँ, लेकिन अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे बाद में तुम इसको उसी तरीके से कत्ल करना और तकलीफ मत देना, एक ही बार में इसको कत्ल कर देना। ये दार फ़ानी है, ये दुनिया की हम बात कर रहे हैं, दार फ़ानी है। इसमें रुखसत होने से पहले कुछ ऐसे हम काम कर जाएं कि हमारी आखिरत भी संवर जाए। बच्चों के लिए बेहतर करने के लिए तमाम काविशें हम करते हैं, जस्तजू करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन एतदाल में तवाज़ुन कायम होना चाहिए। कहते हैं कि हम अगर झूठ का सहारा लेंगे, बेईमानी का सहारा लेंगे, दौलत जमा करेंगे, अच्छा बुरा करेंगे, ज़िम्मेदार आखिरत में हमें ही बनना है। हमें एक अखलाकी ज़िंदगी गुजारनी है, हुकूक़ लिबाद का हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरे के तई हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, बुलंद अखलाक हमें होना चाहिए। सफाई पर हमें ख्याल करना चाहिए। बुनियादी चीज़ें हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हम ले सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं गाफिल हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। हमारा सब निचोड़ यही निकल रहा है, चूँकि वक्त तंग है और कॉलर मुंतज़िर हैं, कि हमें जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। कुरान और हदीस में जो हिदायत हमारे लिए हैं, जो तालीमात हमारे लिए हैं, उन पर अमल पैरा होना है इंशाअल्लाह। ज़ावी निगाह, इसमें ज़ावी निगाह हमारी बदल जाए, बेशक सोच थोड़ी सी बदल जाए कि हमारे पास में जो माल है इस माल का सही इस्तेमाल हो जाए, इसमें जो हुकूक़ हैं गुरबा के मुताल्लिक़ीन के तमाम चीज़ों के और भी जो मादी चीज़ें हैं उसके अंदर भी हम अपने ज़ावी निगाह को बदल लें। इसका इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं, बदन में एनर्जी आएगी, ताकत आएगी तो अल्लाह की हम बंदगी करेंगे। माल हमारे पास में आएगा तो बहुत सारे लोग जो हमारे ज़ेरे निगी हैं हम उनके सरपरस्ती करेंगे, उनके हुकूक़ अदा करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। ये ज़ावी निगाह बदलने की ज़रूरत है। आइए कॉलर से बात करते हैं। सना साहिबा हमारी पहली कॉलर हैं, मेरठ से हमें फ़ोन कर रही हैं। फरमाएं सना साहिबा, क्या सवाल है आपका? खैर मक़दम राह नजात में। सना साहिबा फरमाएं। जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं सना साहिबा। हाँ, ये मेरे को सवाल पूछने का था। मेरे शोहर के ना पहले पेशाब में पथरी थी, अब ना गुर्दे में हुई है पथरी, तो उसका से ऑपरेशन करना जरूरी है क्या? दुआओं से और गोलियों से इलाज होता है उसका? वो एक था। और मेरी 2 बच्चियां हैं, उनके दोनों के नाम अल्फिया एक है, रुमाना एक है, तो उनके मायने पूछने के थे। अल्फिया और दूसरा क्या बताया आपने? अल्फिया। अल्फिया और दूसरी बच्ची का नाम बताएं। रुमाना। रुमाना। बहुत शुक्रिया बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। बहन आयशा से बात करेंगे, महाराष्ट्र से हमें फ़ोन कर रही हैं। आयशा बहन, आपका खैर मक़दम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं। जी, मेरा नाम आयशा नहीं, मेरा नाम सना है, मैं मेरठ से बात कर रही हूँ। अच्छा, हमने इससे पहले आयशा से बात की है, ठीक है। सना साहिबा, खैर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मेरे पापा स्कूल चलाते हैं, उन्होंने स्कूल में एक तो रात के रानी का पेड़ लगा रखा है और एक गुलमोहर का, और एक गुलमोहर का पेड़ है। तो रात के रानी का जो पेड़ है उसकी खुशबू बहुत ज्यादा फैलती है, तो ये पेड़ क्या सही है?
बहुत और एक चमेली का पेड़ लगा रखा है उन्होंने। ये क्या है, तीनों पेड़ सही है, कोई गलत तो नहीं है। बहुत और शुक्रिया। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि मेरे भाई है, मेरे एक ही भाई है, तो उनका दिमाग भी बहुत अच्छा है, माइंड बहुत अच्छा है, पर वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। तो अब वो विदेश जाने के लिए कह रहे हैं। भाई एक ही है, तो मम्मी का दिल परेशान रहता है, वे ये कहती है कि तुम बाहर मत जाओ। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हम इसके लिए इस्तिखारा करें उन्हें भेजने से पहले? ठीक है बहन, और देखिए भाई के लिए मोहब्बत की, जो बहन के दिल में मोहब्बत है वो भी हम तक पहुंच रही है। मौलाना साहब, क्या आपका मशवरा है? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए, नहीं भेजा जाए, क्या किया जाए, इस्तिखारा किया जाए? देखिए, इस्तिखारा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और इस्तिखारे में जो फैसला है उसी के ऊपर अमल करें, उसके अगेंस्ट, उसके मुखालिफ ना जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों की भी काउंसलिंग करनी चाहिए तालीम के लिए। और हमने अभी शायद कल परसों इस बात का तज़किरा किया था जी कि अपने बच्चों को ख़ास तौर से तालीमी नहज पर लाने के लिए अपने अकाबिर के, अपने पूर्वजों के, बड़े लोगों के जो उनके तालीमी कारनामे हैं, तालीमी कारनामे हैं, तालीमी इदारे जो हैं उनके, उन वाक़यात को सुनाना चाहिए। सवाने उम्री, हाँ, सवाने उम्री बतलाना चाहिए कि देखो फ़लाँ इतने बड़े मुहद्दिस हैं, फ़लाँ शख्स इतने बड़े आलिम हैं, फ़लाँ शख्स ने इतनी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। तो इस तरह के वाक़यात अपने बुज़ुर्गों के, पूर्वजों के उनको सुनाने चाहिए, ताकि उनको सुन करके, उनको देख करके कुछ उनको इल्म के हसूल के लिए, इल्म को तगोदो के लिए उनको शायद हो सकता है जिला मिले और इंस्पिरेशन मिले। सही फरमा रहे हैं आप। दूसरी बात ये है कि उनका पढ़ाई में जी नहीं लगता है, क्या करना चाहिए? उसके लिए भी ये ज़रूरी है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि इस तरह के बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और इल्म का मकाम क्या है और आलिम का मकाम क्या है, पढ़े लिखे लोगों का मकाम क्या है, वो समझाना चाहिए। और हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, कुरान शरीफ का इरशाद है कि क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से चांदनी रात और अंधेरी रात बराबर नहीं हो सकते हैं, दिन और रात बराबर नहीं हो सकते हैं, ऐसे ही पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी का समाज में उसकी इज्जत है, उसका वक़ार है, उसका मर्तबा है, और जो जाहिल है, जो अनपढ़ है, उसका उसकी कोई इज्जत नहीं है। जो जहनी परेशानी है इनको, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर, उनके लिए कोई दुआ कि अल्लाह इत्मीनान से सारे काम करवा दे कामयाबी के साथ? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 101 मरतबा पढ़ें इसको, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ज़हनी सुकून उनको मिलेगा और अल्लाह ताला की तरफ से उनको बेहतरीन रहनुमाई मिलेगी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। दो कॉलर और मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हालांकि सना साहिबा का भी अभी एक सवाल बाकी है। नजमा साहिबा मुरादाबाद से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका नजमा साहिबा, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। बाआवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुँचा दें नजमा साहिबा। हमारा सवाल ये है कि हमारे घर में सबके दाग बहुत हो गए हैं, दाग खुजली जैसी। और एक सवाल ये है कि लोग हज उम्रा करके आते हैं, क्या उनको मुबारकबाद देने के लिए जाना, उनको मिलना जरूरी है क्या? शरीयत में जरा इसकी बताइए। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है और अब्दुल रज़ाक साहब से बात करेंगे, उसके बाद जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। रज़ाक साहब खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछें। टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल पूछें। हेलो जी, हेलो जी जी फरमाएं रज़ाक साहब। खैर मक़दम, आपका टीवी की आवाज़ बंद कर दें। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं रज़ाक साहब, हाँ, क्या जानना चाहते हैं? सवाल ये कहना है हमारा। हेलो हेलो, हम आपको हमारा सवाल ये है कि हमारी उम्र 65 साल की है माशाअल्लाह, और कमर पे बेल्ट लगता है, और तो कमर में बेल्ट लगने से नमाज पढ़ने में ये मुश्किल होती है कि मैं झुक नहीं सकता हूँ, जमीन पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। कुर्सी पे नमाज पढ़ता हूँ, तो सजदे के लिए क्या सामने कोई स्टूल रखना जरूरी है या ऐसा हो जाएगा? दूसरा सवाल ये है कि जी 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 फरमाएं। जी जी दूसरा सवाल ये है कि इस्तिंजा करने के लिए हमारे साथ दुश्वारी है कि मैं नीचे बैठ नहीं सकता हूँ, और जहाँ बाहर में रहता हूँ वहाँ इस्तिंजा के लिए सही जगह नहीं होती है। गालिबन थोड़ा झुक कर हम किसी तरीके से समझिए खड़े होकर ही पेशाब कर लेना पड़ता है। तो उस हालत में क्या मैं वजू बना के नमाज पढ़ लूंगा या घर आके गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको सेहत कामिला अता फरमाए। मौलाना साहब, ये दुश्वारियाँ हैं, इनका हल क्या है? दोनों जो भाई ने बताई हैं। एक तो जो इस्तिंजा का जो मसला है जी, अब अगर उनके पास में इंग्लिश टॉयलेट वगैरह हो तो वो बेहतर है अगर उसमें बैठ पाएँ तो, वरना अगर वो झुक करके
استنجا وغیرہ کر لیں. اس بات کا بھی خیال رہے کہ چھینٹے وغیرہ نہ پڑیں. جی ٹھیک. اگر چھینٹے وغیرہ پڑ جاتی ہیں، جیسے ان کو اندیشہ ہے کہ گھٹنے تک چھینٹے پڑ گئی ہیں، تو پانی وغیرہ وہ ڈال لیں گھٹنے سے نیچے، تو انشاءاللہ عزیز باضابطہ ان کو غسل کرنے کی، نہانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ چیزیں جب بدن سے جدا ہو گئی ہیں دھلنے کی وجہ سے، تو وہ بدن ان کا پاک ہو گیا ہے. کئی مرتبہ سفر میں ہوتے ہیں تو سفر میں بھی یہ دشواریاں آتی ہیں، تو کیا ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے مجبوری ہیں. میں اس میں استنجا جزم ہونا چاہیے، سوکھنا چاہیے، اس میں اس کو استعمال کیا سکتا ہے. اور دوسری بات جو نماز کے تعلق سے انہوں نے کہی ہے، تو اس کو باضابطہ سامنے اسٹول رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا کر لیں کہ جو سجدے کا اشارہ ہے تھوڑا سا اس کو ڈیپ کر لیں، اور جو رکوع کا اشارہ اس کو کم کر لیں. مثال کے طور پر جیسے کہ آپ رکوع میں گئے تو آپ نے اتنا جھک گئے، ٹھیک ہے، اور سجدے میں گئے تو تھوڑا سا اور ہلکا سا جھک لیں، جتنی آپ جسم کو جنبش دے سکیں، جتنا وہ ہلا سکیں یا آگے کو فولڈ ہو سکیں، جھکا سکیں اپنے آپ کو. تو سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکا لیں اور رکوع کے لیے اپنے آپ کو کم جھکائیں. اس طرح سے وہ نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نماز قبول ہوگی. آمین ثم آمین. اور سب سے اچھی بات ہے کہ فکر مندی ہے، بہت اہم بات ہے. یہ نماز سے ہم محروم ہو رہے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس کا ملال بھی ہے. اللہ تمام دشواریوں کو دور فرمائے. ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں. بہن نجمہ کا مراد آباد سے ہمارے پاس سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ گھر والوں میں کئی سارے لوگوں کو کھجلی ہے، اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ دوا کر ہی رہی ہوں گی انشاءاللہ. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ لفظ یا اللہ یہ لوگ ورد کریں، اور جو بھی دوا ان کے پاس میں ہے وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، یا سلاموں 101 بار اس میں پڑھ کر کے دم کر لیں اور پھر اس کو لگائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، اور صفائی نظافت وغیرہ کا، ستھرائی کا اس میں خاص خیال رکھیں. دوسرا ان کا سوال ہے کہ جو عمرہ وغیرہ سے حج سے لوگ واپسی کرتے ہیں تو اس میں مبارکباد دینے کے لیے جانا، اور خاص طور پر ضروری سمجھ کر کے جانا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے؟ دیکھیں حاجی یہ اللہ کا مہمان ہے ایک طرح سے، اس کے لیے باضابطہ ایک ہجوم کی شکل میں اور ایک ریلی کی شکل میں اور استقبال کے لیے جانا یا اس کو چھوڑنے کے لیے جانا یہ اچھی بات نہیں، لیکن مشایعت میں جانا اچھا ہے، مشایعت میں اسے بھیجنے کے لیے جانا اچھا ہے. ایسے ہی جب وہ واپس آ رہا ہے تو اس کا استقبال کرنا بھی اچھا ہے، لیکن اس میں ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور حاجی سے کم گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کی درخواست بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اب جب وہ آیا ہوا ہے تو گناہوں سے ایک طرح سے پاک و صاف ہو کر کے آیا ہے. اب جب وہ دعا کرے گا آپ کے لیے، ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تو اس کی دعا قابل قبول ہوگی. تو ضرور حاجی سے دعا کروانا چاہیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے. اور ملنے جانا بھی چاہیے، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتی ہیں محبتیں، لیکن اس کو ایک سلسلہ نہ بنایا جائے، مجبوری نہ بنایا جائے. بہن ثنا کا ہمارے پاس ایک سوال ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ رات کی رانی یا گل مہر وغیرہ کے ان کے والد نے پیڑ پودے لگائے ہوئے ہیں، یہ کیا صحیح ہیں، خوشبودار ہیں؟ کوئی حرج نہیں اس کے اندر، خوشبو اچھی چیز ہے. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں درختوں کی ضرورت ہے، جہاں موقع ملے جتنے چاہے درخت لگائیے. اس دنیا کو درختوں کی ہرا بھرا بنانے کی ضرورت ہے. تو جس کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے، میں تو کہتا ہوں گھر کی بالکنی ہے، بالکنی میں بھی آپ گملوں کی شکل میں رکھیں، ڈرائنگ روم میں بھی آپ چھوٹے چھوٹے پودے رکھیں، اور بڑا اگر آپ کے پاس آنگن ہے، کشادہ آنگن ہے، تو اس میں درخت لگائیے، پھلدار درخت لگائیے، چھایا دار درخت لگائیے، تاکہ آکسیجن ہم تک پہنچ سکے. تو یہ تو ایک طرح سے اچھی بات ہے، فکر مندی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اور مولانا صاحب اب تو یہ موسم بھی آ رہا ہے، چونکہ موسم برسات جو ہے، درختوں کے پودوں کے پھلنے پھولنے کا وقت ہے، تو اس میں تو کثرت سے لگانا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آکسیجن ملے گی، ثواب کا کام ہے. اور یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی درخت لگایا ہے، وہ پھلدار ہے، اور اس پھلدار درخت سے اگر کوئی پرندہ اور کوئی بھی جانور جو اس کو کھاتا ہے، چرتا ہے، تو آپ کو اس کے لگانے کا ایک صدقے کا ثواب ملے گا. صحیح فرما رہے ہیں. تو آپ کم سے کم اس نیت سے لگا لیں، ثواب کی نیت سے لگا لیں. تو ثواب کی نیت سے لگائیں تو اس میں دونوں کام ہوگا، ہریالی ملے گی آپ کو، آکسیجن ملے گا، اور آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا. جی یعنی جو اس دنیا کو بہتر بنانے کے اقدام ہو سکتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پھلوں کے اور جو خوشبو والے پودے لگائیں، درخت لگائیں.
درخت ہم دیکھتے ہیں کہ ہریالی جہاں ہوتی ہے وہاں ایک بیحد خوشنما ایک ماحول ہوتا ہے اور آکسیجن سے بھرپور ایک ماحول ہوتا ہے. آج سب سے زیادہ آلودگی ہمیں دشواری پیدا کر رہی ہے, سانس لینا تک محال ہو گیا ہے. تو ایسے میں مولانا صاحب میں یہاں سے شرعی چیز پوچھتا ہوں, شرعی طور پر کیا رہنمائی ہے پیڑ پودے لگانے کے تعلق سے؟ میں نے بھی عرض کیا جی, اور حدیث پاک بھی ہے, حدیث پاک بھی ہے کہ اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے اور اس کھیتی سے اس درخت سے چرند ہیں, پرند ہیں یا اور بھی بہت سارے مویشی ہیں جو اس سے پتے کھاتے ہیں, جی جی جی, ڈالیاں کھاتے ہیں, جی, یا اس پیڑ کے اوپر جو پھل وغیرہ آتے ہیں, چاہے وہ انسان یوز کرتا ہو یا یوز نہ کرتے ہوں یا اور دیگر جانور اس کو یوز کرتے ہوں, تو جو بھی چرند و پرند اس درخت سے کھائیں گے, پئیں گے, چریں گے اس سے, تو اس کے جو لگانے والے ہیں ان لگانے والوں کو صدقے کا ثواب ملے گا. یہ اس کا شرعی حکم ہے, اس کے فضائل ہیں اور اس میں تمام لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اس کے اندر شریک کار ہونا چاہیے. آئیے دو کالر سے بات کرتے ہیں. سالار صاحب اورنگ آباد سے ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اور اس کے بعد ہم بہن زرینہ سے بات کریں گے جو کہ نوئیڈا سے سوال پوچھیں گی. سالار صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں سالار صاحب. سر ایک سوال ہے, اور ابھی آپ کی جو گفتگو ہو رہی تھی پیڑ کے ذریعے سے, جی جی, تو میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارے گھر کی ایک پرمپرا ہے, جب بھی ہمارے گھر میں کوئی نیا مہمان آتا ہے تو ہم ایک پیڑ لگا دیتے ہیں, اور ہمیں اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچے کی عمر اور یہ پیڑ کی عمر سیر کی رہتی ہے. سبحان اللہ, یعنی درخت کو بھی آپ پیڑ بچے کی طرح محبت کرتے ہیں. آپ بہت اچھی. سوال یہ ہے جی جی, کہ جیسے کوئی مزدور آدمی اگر کبھی اتنا کما لیتا ہے کہ اس کا خرچہ پیسے رات میں ہی اس کے خرچہ ہو جاتے ہیں, دوسرے دن پھر سے اسے کام پہ جانا پڑتا ہے. اگر کبھی وہ شخص اگر کبھی 10-20 روپے کی لاٹری کی ٹکٹ خرید لیتا ہے اور اگر کبھی احتیاط لگاتا ہے کہ مجھے اس پیسے سے کچھ میری پینٹنگ کام ہو جائے گے, تو کیا ایسا سوچنا ہونا ہے؟ بہت شکریہ, آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. بہن زرینہ سے اور بات کر رہے ہیں. زرینہ صاحبہ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیں. زرینہ صاحبہ. ہلو جی, ہلو, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اپنی اور سوال ہم تک پہنچا دیجئے. جی ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی. ہاں بھائی, میں نا میرے اوپر بہت سارا. بہن آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہم تک. ہلو, جی اب بتائیں. آواز آئی؟ ہلو, جی اب آئی, بتائیں. ہاں میں چاہ رہی ہوں کہ میری نا گھر میں تھوڑی سی بہت مشکلیں آ رہی ہیں, بچے بھی تھوڑے سے. ہلو جی جی, ہلو, جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. سن پا رہے ہیں؟ ہاں تو بھائی تھوڑا شوہر نے ایک بزنس کیا تھا, اس میں ان کو بہت نقصان ہوا ہے, تو قرض بھی ہے, تو آپ بتائیں. وہ بہت شکریہ, آپ کی آواز ہم تک پہنچ گئی ہے, مفہوم پہنچ گیا ہے, آواز وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور صاحب کی رہنمائی لیں گے, لیکن صاحب محمد سالار صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کی انہوں نے ایک طرح سے ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نیا مہمان ان کے گھر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ درخت کا پودا اپنے آنگن میں لگا دیا کرتے ہیں. تو ایک طرح سے جو اولاد کی محبت ہے وہی وہ درخت سے کرتے ہیں, اور میرے خیال سے دور حاضر میں یہ اشد ضرورت بھی ہے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو تحفے کا سلسلہ چلتا ہے, ہم ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں, تحفے دیتے ہیں, پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہیں, گلدستے پیش کرتے ہیں, تو گلدستوں کی جگہ اگر پودے تحفے کی شکل میں دیے جائیں یا پھر اس طرح کے جو تقاریب ہوتی ہیں ان میں ہم درختوں کے پودے لگائیں تو کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, اور ہر سال سرکاری سطح پر بھی جی جی شجر کاری کی مہم چلتی ہے اور انڈیا لیول پہ چلتی ہے. جی جی, اس میں تمام لوگوں کو حصہ لینا چاہیے اور ملک کو ہرا بھرا بنانا چاہیے, اس میں کوشش کرنا چاہیے. اس سے جو واتاورن ہے اور جو مزاج ہے موسم کا, اس سے اچھا ہوگا, بہتر ہریالی ہوگی. اور میں نے بھی شرعی بات جو میں نے کوٹ کی ہے پھر بھی کوٹ کر دے رہا ہوں کہ سالار بھائی کی جو سوچ ہے وہ اچھی سوچ ہے. اس میں جو بھی پھلدار درخت ہے یا غیر پھلدار درخت ہے اس سے انشاءاللہ العزیز ان کو صدقے کا ثواب ملے گا اور ثواب پہنچے گا. اور نہ صرف پودے لگائیں بلکہ ان کو پانی بھی وقتاً فوقتاً دیتے رہیں. ان کا دوسرا سوال جو مزدور کے تعلق سے ہے کہ مزدور جو کماتا ہے رات میں ہی خرچ ہو جاتا ہے, اور انہوں نے لاٹری کا ذکر کیا, اگر وہ لاٹری خریدتا ہے تو یہ کیسا عمل ہے؟ ظاہر سی بات ہے, لاٹری خریدنا یا ایسے ہی جوا وغیرہ کھیلنا, شطرنج وغیرہ کھیلنا, اس میں جیت اور ہار کی بازی ہوتی ہے, یہ شرعاً ممنوع.
ममनू है, मनाही है उसकी, और ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए। जरीना साहिबा का नोएडा से हमारे पास सवाल है, वजाहत के साथ नहीं पहुंची है बातें, लेकिन मफहूम हम तक पहुंच गया है कि घर में मुश्किलें हैं, परेशानी है और शौहर के कारोबार में कमज़ोरी है। अगर कोई दुकान है या शॉप वगैरह है जी, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि 101 मरतबा या नाफियो इसको पानी की एक बोतल में दम कर लें और रोज़ाना उस दुकान के अंदर छिड़काव कर लिया करें ऐसा। और एक अमल ये भी करें कि सूरह मुज़म्मिल अगर कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं तो अपनी दुकान पर या ऑफिस में, फैक्ट्री में, कारखाने में, जो भी हो, वहाँ पहुँच करके सूरह मुज़म्मिल को 3 मरतबा पढ़ें। और घर वालों से मेरी दरख्वास्त ये है कि 133 मरतबा या लतीफ़ हो या अल्लाहु समद 1000 मरतबा एक सुई के साथ में पढ़ें, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी। सही बात है। और साथ में हम ये भी कहते चलते हैं कि नमाज में कोताही ना बरतें। नमाज तो एक मोहतरम बिशान इबादत है जी जी, और नमाज मोमिन के लिए एक मेराज है जी जी, और ये हद फासिल है कुफ्र और शिर्क के दरमियान में, ईमान और शिर्क के दरमियान में ये हद फासिल है। तो इसका तो एहतमाम हर मर्द मोमिन को और हर औरत को, हर बच्चे को, छोटे को, बड़े को, बूढ़े को इसको होना चाहिए। हमारे साथ 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिना साहिबा हैं झारखंड से अपने सवाल के साथ, पहले उनका सवाल नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका। हिना साहिबा सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं हिना साहिबा क्या जानना। मेरी नानी हयात में है, लेकिन हम अपनी नानी को मतलब देखते हैं ख्वाब में कि उनका इंतकाल हो गया, ऐसा हमने 2 बार देख लिया। इसकी दावी बता दीजिए तो। ठीक है बहन। और इकरा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, उनका सवाल और नोट कर लेते हैं। श्रीनगर से सवाल पूछ रही हैं। खैर मक़दम आपका। इकरा साहिबा सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका। इकरा राह नजात में मुझे मौलाना साहब से पूछना था कि मेरी बहन है, उसको 2 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक अल्लाह ताला उनको औलाद नहीं दे रहे, तो उसके लिए प्लीज कोई दुआ बता दे। और मेरी एक और बहन है, उसका इम्तिहान कुछ चंद दिनों में है, उसको अल्लाह ताला कामयाबी दे, उसके लिए भी कोई दुआ बता दे। बहुत शुक्रिया बहन। और बहनों के दरमियान और भाई बहनों के दरमियान मोहब्बतें बढ़नी चाहिए। बहुत हमदर्दी का इन्होंने इजहार किया है, अपनाइयत का इजहार किया है, और बहन भाइयों के दरमियान दरअसल रिश्ता ही ऐसा होता है। जी। बहरहाल उनकी जो फ़िक्रमंदी है बहन की कामयाबी के ताल्लुक़ से, मौलाना साहब क्या कुछ करना चाहिए, क्या वज़ाइफ करने चाहिए उनको? एक तो कसरत से वो रब्बी हबली मिनस सालिहीन पढ़ें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन जी। और दूसरा एक अमल ये कर लें कि 7 दिन रोज़े रखें। वो 7 रोज़े, 7 रोज़े रखें। नियत क्या करें? वो नफली रोज़े होंगे वो। और रोज़ाना जब इफ्तार करें तो पानी से करें जी। और इफ्तार के वक्त जब वो बैठे तो उससे पहले या अज़ीज़ या मुसव्विरो, या अज़ीज़ या मुसव्विरो, या अज़ीज़ या मुसव्विरो, इसको 21 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर पानी से इफ्तार कर लें। ये अमल 7 दिन तक करें और रब्बी हबली मिनस सालिहीन इसको कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि कोई ना कोई औलाद इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जो रोज़ा खोलें तो पानी से, खजूर से? हाँ, पानी से खोलना है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बहन के लिए उन्होंने जिक्र किया है कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? एक वजीफ़ा है, इसको आप याद कर लें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ हा या ऐन साद ऐन सीन क़ाफ फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, काफ हा या ऐन साद ऐन सीन क़ाफ फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। इसको आप कसरत से पढ़ें। अगर आप एग्ज़ाम हाल में बैठे हुए हैं, पेपर मिलने तक इसको पढ़ते रहें, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप इसको पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो पेपर वगैरह होंगे, इंटरव्यूज़ आपकी इंशाअल्लाह आसान होंगे। और सब 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। और हुस्न इत्तफ़ाक़ ये है कि दोनों जमाल अहमद साहब हैं। एक दिल्ली से हैं और दूसरे वाराणसी से हैं। तो पहले हम दिल्ली से जमाल अहमद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उनका सवाल हम जमा कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका जमाल अहमद साहब। जमाल अहमद साहब, खैर मक़दम आपका राह निजात में सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं जमाल साहब। जी, मौलाना साहब से मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे मौलाना साहब ने कहा, हम जैसे सूरह मुज़म्मिल 3 मरतबा किसी भी अपनी परेशानियों के लिए या अपनी जायज़ ज़रूरियात हैं उनको, उसके लिए घर में 3 मरतबा या किसी नमाज के बाद
3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں تو یہ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام بن جائے، یا صرف ثواب کے نظریے سے اس کو پڑھیں؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا سورہ ہے۔ مزمل یا یاسین شریف جو بھی مطلب تلاوت کریں تو یہ نیت دل میں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے یہ کام اس کے پڑھنے کی برکت سے ہمارے یہ کام بن جائیں، یا صرف ثواب کے نظریے سے پڑھیں؟ بہت اچھے آپ کی سوچ ہے، آپ نے یہ سوال سوچا ہے۔ جمال احمد صاحب بنارس سے ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں کیا سوال ہے جمال احمد صاحب آپ کا؟ وعلیکم السلام، جی فرمائیں جمال احمد صاحب۔ جی ہمیں کل بھی فون کیا تھا، ہمیں بلڈ کینسر، جب بھی گھر میں کوئی کام کرانا پڑتا ہے تو ہمارا کینسر ایک دم بڑھ جاتا ہے، اور کیا بڑھ جاتا ہے؟ ہماری والدہ جو ہیں کل خواب میں دیکھی ہوں کہ کچھ دیکھی تھی، ہم نے بتاؤ وہ گوشت اب بکری بنی ہے، خواب آپ تک پہنچا ہے؟ آپ کا خواب ہم تک نہیں، دیکھیے خواب آپ کا ہم تک نہیں پہنچا ہے، اور ہم معذرت بھی چاہیں گے چونکہ آپ کی ٹی وی کی آواز کھلی ہے۔ تمام ناظرین سے ہی بارہا درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں گے، تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی، اور تبھی آپ کی بات ہم تک پہنچے گی، اور تبھی مولانا صاحب کا مشورہ بھی آپ تک پہنچے گا۔ مولانا صاحب خواب کے حوالے سے ان کا بات ہم تک پہنچی نہیں ہے، ٹینشن کے جو انہوں نے سوال جوڑا ہے اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے ٹینشن لینے سے کوئی کام نہیں ہوتا، جی جی، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نرم مزاج اور قوت برداشت کو بروئے کار لا کر کے کوئی کام کریں، اور اگر کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو یا قوی یا قوی یا قوی ہر فرض نماز کے بعد میں 11 مرتبہ اپنے داہنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھیں اور پڑھیں، انشاءاللہ العزیز حافظے میں بھی قوت ہوگی انشاءاللہ، اور اس طرح کی جو ٹینشن وغیرہ ہیں اس سے بھی نجات ملے گی، اور ٹینشن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جی جی، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اللہ کو ساتھ میں لیتے ہوئے کام کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ مولانا صاحب جمال احمد صاحب کا جو سوال ہے دلی سے ہم سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے سورہ مزمل وغیرہ کے تعلق سے جو پوچھا ہے کہ نیت دل میں کر لیں یا پھر ثواب کے لیے پڑھیں؟ دیکھیے اس میں دونوں مسئلہ ہے، جی، قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو رہی ہے جی تو ثواب ملے گا، باقی جس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ سورہ تبارک الذی ہے، جی، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ تبارک الذی کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو یہ قبر کے اندر آپ کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بن جائے گا، جو عذاب قبر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو تبارک الذی آپ نے پڑھا تو اس کا جو ثواب ہے ثواب بھی ملے گا، اس کے جو فضائل ہیں انشاءاللہ العزیز وہ بھی حاصل ہوں گے۔ ایسے سورہ مزمل ہے، سورہ یاسین شریف ہے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس کام کے لیے بیان کیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز وہ فضائل بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور تمام ناظرین کرام سے ایک درخواست یہ بھی ہے، اور کل پرسوں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، کوئی ہو تب بھی سلام کریں، نہ ہو تب بھی سلام کریں، اور گھر میں گھسنے کے بعد بس تھوڑا سا وقت لگے گا 1 منٹ کا، سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس پر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اس گھر کے اندر بھی برکت ہوگی، جو آپ کے ہمسایہ ہیں ان کی یہاں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تبسم صاحبہ جلگاؤں سے ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، خیر مقدم آپ کا تبسم صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں تبسم صاحبہ۔ میں نے جو پڑھائی کے بارے میں مولانا عبداللہ طارق سے بیان کیا تھا کہ میں پڑھائی کو بیٹھتی تو دل نہیں لگتا، یاد نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک دعا بتائی تھی مجھے، رب اشرح لی صدری، پر مجھے مل نہیں رہی، تو میں مولانا صاحب سے درخواست کرتی کہ مجھے دعا ریپیٹ کر کے بتاؤ، یا تو پھر قرآن شریف میں کتنے بھی سپارے میں وہ بتا دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بہن کا بیٹا ہے دانش، اور اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا، 11ویں میں وہ بھی، تو اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیجیے کہ اس کا دل لگے پڑھائی میں۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ بہن سبیحہ سے اور بات کر لیں، حمیرپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا سبیحہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ سبیحہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ سبیحہ صاحبہ غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہیں، لیکن مولانا صاحب تبسم صاحبہ کے 2 سوال ہمارے پاس ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یادداشت کے تعلق سے ہے ان کا، یا ذل جلال ولی کرام 21 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور بادام کی 3 گریل ہیں، جی، تینوں پہ دم کر دیں، ایک صبح ناشتے کے وقت میں، ایک دوپہر میں، ایک شام کو دیں، انشاءاللہ یادداشت بھی بڑھے گی
اور اس بچے کو تعلیم و تعلم کی طرف بھی انشاءاللہ ترغیب ملے گی۔ اچھا، دوسرا بہن کے بیٹے کو کچھ اور کرنا ہے جس کو یاد پڑھائی میں؟ یہ کام کریں انشاءاللہ العزیز، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک خواب ہمارے پاس جمع ہے جھارکھنڈ سے ہنا صاحبہ کا۔ نانی کو خواب میں دیکھتے ہیں، حیات نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے ان کا، اور انتقال ہوتے ہوئے ہی وہ خواب میں دیکھتے ہیں، کس طرف اشارہ ہے؟ ایثار ثواب کریں ان کے لیے، قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعہ یا کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کے ذریعہ، اور اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب کرتے رہنا ہی چاہیے۔ ہمارے مولانا صاحب جب مرحومین ہمارے خواب میں آتے ہیں وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اگر اچھی حالت میں آتے ہیں تو کس طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اگر وہ پریشان حال ہمیں نظر آتے ہیں تو کس طرف اشارہ ہوتا ہے خواب میں؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، شوہر بیوی کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بس چند ہی دنوں کے بعد میں ہم لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، ان کی یاد نہیں آتی ہے، اور ان کے جو حقوق وابستہ تھے ہم کو، وہ حقوق بھی ہم ان کے یاد نہیں رکھتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مرنے والے مرحومین کے لیے خاص طور سے ایثار ثواب کریں، اور نیک اولاد ہے تو بذات خود اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا کریں، کوئی ایسا عمل کر دیا کریں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہے، تاکہ ان کے روح کو تسکین ملے اور ان کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ بھی ہوتا رہے۔ یہ تو کالر ہیں، محمد عثمان صاحب ہیں اور عبدالجلیل صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محمد عثمان صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، چنڈی گڑھ سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا عثمان صاحب، سوال پوچھیں۔ جی، میں مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جو کام ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے، اسٹیچنگ کا کام، لیڈیز کام ہے، تو وہ آ کر کے میرے سے نمستے بولتے ہیں، تو میں انہیں نمستے بولوں یا نہ بولوں؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نمستے نہیں بولنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کا دل دکھاتے ہیں بہت زیادہ، اور اپنی بہنوں کا بھی حق اور اخلاق وغیرہ نہیں سمجھتے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یا ان کو کیسے ہدایت دی جائے، اللہ تعالیٰ سے کیا بتایا جائے ان کو؟ اس بارے میں مولانا صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، لیکن عبدالجلیل صاحب سے اور بات کر لیں، دلی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا عبدالجلیل صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم، خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ فرمائیں جلیل صاحب۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک گفا سی ہے، اس میں جھرنا بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، صاف ستھرا پانی، اور وہاں سے ہم آگے چلے تو جناتوں کی بستی میں چلے گئے ہم۔ پھر وہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے پگڑ باندھے میں، جی جی، اور وہ کھڑے ہو گئے مجھے دیکھ کر، تو پھر وہ مجھے کہیں لے گئے، لے جا کے جھاڑ سا ہے وہ چمک رہا ہے، پھر لال سی ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، پانی زیادہ تھا کم تھا؟ پانی زیادہ تھا۔ جلیل صاحب ہماری فون لائن پر ہیں آپ؟ جی ہاں۔ ہاں بتائیں، پانی زیادہ تھا، کم تھا، صاف تھا؟ بس پانی بہ رہا تھا، پانی بہ رہا تھا، بالکل، اور جھرنے کا پانی ہے، ظاہر ہے صاف ہوگا۔ جی مولانا صاحب، بہتر خواب ہے، بہتر خواب ہے، بہتر خواب ہے، اور اللہ رب العزت ان کو ترقیات سے نوازے، میری یہی دعا ہے، اور تمام حوادث سے، پریشانیوں سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ یعنی بہتری کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اچھے کاموں کا سلسلہ ان کو جاری رکھنا چاہیے، اچھے کام جو بھی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں ان کی، اس کو انجام دیتے رہیں۔ بے شک۔ محمد عثمان صاحب کا چنڈی گڑھ سے ہمارے پاس سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا جو غیر مسلم بھائی آتے ہیں ان سے کس طرح سے ہمیں ان کا، ہم جس ملک عزیز میں رہتے ہیں، جی جی، ہر طرح کے اور ہر مزاج کے، ہر دھرم کے ماننے والے رہتے ہیں، جی جی، اور ان کے ساتھ میں باہمی کاروبار کا جو اشتراک ہے جی جی ہونا چاہیے، اور مل جل کے کام کرنا چاہیے اس ملک کی انتی کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے۔ جی جی، تو اگر کوئی ایسا لفظ جو متنازع نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مذہب پہ، آپ کے دین پہ یا قرآن و حدیث پہ اس کو فرق نہیں آتا ہے، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کا دوسرا سوال ہے، ماں کا دل دکھانا اور بہن سے بھی بہتر سلوک نہ کرنا، اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ان کے سوال کا مفہوم یہی نکلتا ہے۔ جی، جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا۔ بے شک، بہت مختصر۔ جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، دنیا ہی میں ایسے لوگوں کی سزا تجویز کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ماں ہیں، باپ ہیں، جن کے ذریعہ آپ وجود پذیر ہوئے اس دنیا کے اندر، ان کو تو بالکل پھولوں کی سیج پہ رکھنا چاہیے، اور ان کے حق حقوق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اور مولانا صاحب،
माँ से बेहतर तो कोई हमदर्द दुनिया में हो नहीं सकता, इसलिए माँ को जितनी खिदमत माँ की हो सकती है, जितनी मोहब्बत आप माँ से कर सकते हैं करनी चाहिए, कल को पछतावा ना रहे। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। चंदोसी से नसरीन साहिबा हैं अपने सवाल के साथ, और उसके बाद दिल्ली से अहद से हम बात करेंगे। बहन नसरीन, बताएं क्या सवाल है आपका? जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं नसरीन साहिबा। हाँ, मैं चंदोसी से बोल रही हूँ मौलाना साहब। जी जी, बहुत दिनों में मेरी कॉल लगी, आप पूरा सवाल सुन लेना मेरा। अल्लाह का शुक्र है, जब बात हो जाए। जी, मैं बहुत परेशान हूँ मौलाना साहब, बहुत दिनों से कॉल करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी बेटियां हैं जवान, उनके रिश्ते आते हैं लेकिन रुकते नहीं है रिश्ते। और पढ़ाई उड़ाई बतेरी करते हैं, जो बताता है उसका ही वो अमल करते हैं हम। किसी ने ऐसा करा दिया, बंदिश करा दी है रिश्तों में। ठीक है बहन, आपके सवाल हमने नोट कर लिया है। अहद साहब और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके। वजीफ़ा क्या कर रही हैं? कुछ वजीफ़े कर रहे हैं। अगर हमारी फ़ोन लाइन पर हैं नसरीन साहिबा तो फरमाएं। ग़ालिबन हमारी राब्ता मुनक़ता हो गया है। अहद साहब फरमाएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहद साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल था कि हम कारोबार करते हैं जी, तो किसी को मान लीजिए कि 10 रुपए बेच देते हैं, किसी को उसी माल को 12 रुपए बेच देते हैं। इसके बारे में पूछना था। और एक सवाल पूछना था मेरे को कि जैसे हम आए दिन रोड पे जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो देखते हैं कि कोई खाना खिला रहा है गैर को, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। लेकिन मुसलमान भाई हमारे इस मामले में पता नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही पूछना था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अहद साहब का सवाल से ही हम शुरुआत करते हैं। लंगर का जो सिलसिला है, जो सबील का सिलसिला है, पानी पिलाने का सिलसिला है, खाना खिलाने का सिलसिला है, इस्लाम की बहुत पुरानी रिवायत है। कोई मुसाफिर आता है उसकी खातिर तवाज़ु आपको करनी चाहिए, कोई भूखा है उसको खाना खिलाना चाहिए, और इसके लिए ख़ास तौर पर ख़ास एहतमाम करने का भी हिदायत हमें हैं और नज़ीर हमारे सामने है। मौलाना साहब और वजाहत के साथ फरमा दें। आप अपने दिल्ली में देख लें। जी जी, जो दिल्ली की आपकी पुरानी रिवायत थी, आपकी सी दिल्ली के अंदर न जाने कितनी सराएं थी जी जो मुसलमानों की थी, और उसमें लोग आते थे, टिकते थे, खाना खाते थे, आराम करते थे, फिर आगे अपना वो सफ़र जारी कर लिया करते थे। जी जी। और आज वाकई तमाम चीज़ें मफकूद होती चली जा रही हैं। जो हम कमा रहे हैं सोचते हैं कि बस इसमें सिर्फ हमारा हिस्सा है, दूसरों का हिस्सा नहीं है। ये गलत है और गलत फ़िक्र है, गलत सोच है। और हमको जहाँ हम अपने ज़कात व खैरात निकालते हैं रमज़ान शरीफ के अंदर, वही सदक़ात नाफिला वगैरह भी करना चाहिए। हाँ, ये कि उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। तो अगर कहीं पानी की सबील लगा दिया या ऐसे ही कुछ खाने वगैरह के स्टॉल लगा दिए और भूखे हैं, ज़रूरतमंद हैं, वहाँ पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो ये मुनासिब बात है, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा उसमें। मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं खिदमत करने के। कोई साहिल आपके दरवाज़े पर आ जाता है और उसको आपने उसकी मुराद पूरी कर दी, अपने जो भी आपकी हैसियत है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस तरह का एहतमाम करते हैं कि ख़ास लोगों का उन्होंने इंतखाब कर लिया है, जो मजबूर हैं, जो नहीं खा सकते हैं, न कमा सकते हैं, तो वो वहाँ से खाना ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस्लाम में ख़ास तौर पर हिदायत की गई है कि गुरबा मसाकीन की किफ़ालत आपको करनी है, उनकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। रहा सवाल पानी का, तो पानी का एहतमाम हमें और ज़्यादा करना चाहिए, ख़ास तौर पर करना चाहिए। गर्मी के मौके पर और ज़्यादा करना चाहिए। खाने का एहतमाम भी करना चाहिए, इज्तिमाई तौर पर भी करना चाहिए। मौलाना साहब, अहद साहब की जो फ़िक्रमंदी है बेहतर है और काबिल सताइश है। दूसरा सवाल इनका है कि कोई चीज़ हम एक शख्स को 10 रुपये में फ़रोख्त कर देते हैं, दूसरे शख्स को वही चीज़ 12 में फ़रोख्त कर देते हैं, ये कैसा है? ये मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं है। उसमें आप रेट अपना एक सेम रखें, और ताकि मान लेता हूँ कि अगर वही दोनों ख़रीदार आपस में मिलेंगे जी जी, तो आपने एक को बेचा 10 रुपये में और एक को बेचा आपने 12 रुपये में, तो बदजनी भी होगी, उससे आपसे ग्राहक कटेंगे भी, दूर भी होंगे। तो प्राइस आप सेम रखें, उसूल बना लें। उसूल बना लें कि भाई हमें इस चीज़ को 10 रुपये में बेचना है, आपको बेचना है या हमें बेचना है, सबको इसी के रेट में बेचना है। एक मरतबा ऐसे वाक़यात हुआ, तो मैंने उस दुकानदार को कहा
کہ امام صاحب ہو یا عوام صاحب ہو، جی جی سب کے لیے ایک پرائز رکھیں آپ. صحیح بات ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے تو ہیلپ کرنے کے انداز الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میسج نہ جائے کہ جناب یہاں دو رخا پن اختیار کیا گیا ہے، ان کو اتنے میں دیا گیا، ان کو اتنے میں دیا گیا ہے. اس طرح کی حرکت اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں. تبسم صاحبہ کا سوال اور شامل کر لیتے ہیں. بتائیے، اس سے ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن تبسم. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ اگر جیسے کوئی وہ جو سیکیورٹی بولتے ہیں 3-4 لاکھ روپے لے لیے اور اس کا مکان لے لیا، اسے 3-4 لاکھ روپے دے دیے، تو جب تک وہ 3-4 لاکھ مطلب مکان جب اس کا خالی کریں گے تو وہ پورے پیسے دے دے گا واپس، تو یہ جائز ہے؟ یعنی وہ اس کو کرایہ نہیں دینا ہے؟ جی، پورے پیسے لینا ہے، پھر اس کا مکان دے دینا ہے، تو یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے بہن. مولانا صاحب یہ جائز ہے. جی آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا بہن تبسم. جی مولانا صاحب. دیکھیں عموماً جو یہ سیکورٹی کے پیسے ہوتے ہیں جی ایک زر ضمانت ہوتی ہے قریب قریب. اس میں طریقہ یہ ہے کہ بھئی 2 لاکھ روپے آپ نے دے دیے اور آپ کو مکان مل گیا یا دکان مل گئی، ٹھیک ہے، آپ اس میں آپ نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے. اس مکان میں رہتے ہوئے بھی شاید کرایہ دینا ہی ہوتا ہے یا اس میں سے کٹتا ہے. جی جی. اگر کٹ رہا ہے تب بھی اچھی بات ہے، اور نہیں کٹ رہا ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کرایہ دے رہے ہیں اور کرایہ دینے کے بعد میں پھر جب آپ خالی کریں گے تو 2 لاکھ روپے آپ کو وہ شخص جو زر ضمانت کے طور پر لیا ہوا تھا واپس کرے گا. اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے 4 لاکھ روپے ایک مشت دے دیے، آپ نے اس کے عوض میں ان کا مکان استعمال کرنے کے لیے لے لیا ہے، اور اس کے بدلے میں یعنی جو 4 لاکھ روپے آپ نے دیے ہیں تو آپ کو کرایہ نہیں دینا ہے. تو کرایہ نہیں دینا کیا یہ جائز ہے؟ اگر اس طرح کا سودا ہو گیا رضامندی ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک اور آخری سوال بہن نسرین کا ہمارے پاس ہے چندوسی سے. چونکہ وقت کم ہے، بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں رکتے نہیں. اولاً تو یہ کہ نماز وغیرہ کا اہتمام کریں، استغفار کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور جب بھی کوئی رشتہ آئے تو صدقہ ضرور نکال دیں. جی جی جی. اور ایک عمل میں نے بتلایا ہے لوگوں کو، اس عمل کو کر لیں. سورہ والتین والزیتون عام کے سپارے میں باوضو قبلہ رخ بیٹھیں 61 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ میں اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز رشتہ بھی آئے گا، معقول آئے گا اور پائیدار بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ مولانا محمود احمد قاسمی صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے، خاص طور پر آج کے موضوع پر بہت ہی تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے کہ کامیاب زندگی کے راز کیا ہیں. کامیاب زندگی کے راز یہی ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی عملی زندگی میں شامل کریں. انشاءاللہ تعالی کامیابی اس جہاں میں بھی ہے، دوسرے جہاں میں بھی ہے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں. آپ دیکھتے رہیں زی سلام.